makofi. Tuko kitabu cha Luka 24, sura yake ya 24, premier verset jusqu'à 8. mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 8. Nous sommes dans le livre de Luc, le 24e chapitre, du 1er au 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Jumapili alfajiri na mapema, wale wanawake walikwenda kaburini wakichukua yale manukato walioyatararisha. Elles trouvèrent que la pierre était en Au rouge. souligner place on a les aromates qu'ils ont préparés. Weka mstari pale kwenye wanasema wakachukua manukato waliotayarisha. Ni wenyewe ndio walitayarisha. Bwana ameniambia nikae hapa kidogo kwa sababu kuna pointi moja ya muhimu sana. Jana hatukuigusia, lakini tutaigusia leo ili tuende mbele. Endelee. Elles trouvèrent que la pierre était enroulée devant le sépulcre. Walikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Et étant entrées, elles trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Walipoingia ndani hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habillant resplendissant. Walipokuwa bado wanashangaa juu ya jambo hilo, mara watu wawili waliovaa mavazi yenye kung'aa sana wakasimama karibu nao. Walikuwa wanavaa mavazi yenye kung'aa sana. Kabla wale walivaa mavazi watokee, wale wanawake walikuwa wanafanya nini? Walipokuwa bado wanashangaa juu ya jambo hilo, walikuwa wanashangaa namna gani mwili, namna gani mwili wa Bwana wetu haiko. Na wakati walikuwa wakishangaa, watu wawili wakatokea. Mara watu wawili waliovaa mavazi yenye kung'aa sana wakasimama karibu nao. Hao wanawake wakaingiwa na hofu, wakainama chini. Ndipo wale watu wakawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Mnayemtafuta hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyowaambieni alipokuwa kule Galilaya. Ni lazima mwana wa mtu atolewe kwa watu waovu, nao watamsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Mwana na mtu akopesa marabatu ya masumu, et après 3 jours akosekwa. Hapo hao wanawake wakayakumbuka maneno yake, neno la Mwenyezi Mungu. Yes. Kama ali huko. Mungu wa mbinguni akubariki. Mpendo, wakati unafanya usomaji hii, kitu cha kwanza, kitu ya kwanza nilikwambia ni ukosefu wa imani ya wanawake hawa. Naweza sema ni ukosefu wa imani kabisa. Parce que Jésus
panda tango azalaki na mukili tango azako tambola tana ye nyonso il parlait de sa résurrection. Wakati Yesu alikuwa bado duniani, alikuwa natembea duniani, alikuwa anaongea kila mara kwa ajili ya ufufuko wake. Azalaki koloba que après 3 jours akosekwa. Alikuwa anasema kisha siku 3 atafufuka. Et temple ya Jerusalem abe akobuka ngo pe akotonga ngo dans 3 jours. Na alikuwa anasema hekalu ya Yerusalemu anaweza kuivunja na kuijenga upya siku 3. Et Bible zolo bazalaki ko parler sur sa résurrection. Na Biblia inatuambia alikuwa anaongelea kwa ajili ya ufufuko wake. Et azalaki koloba na baye kolina ye na baso bazalaki longo na baye kolina ye. Na alikuwa anaambia kila mara wanafunzi wake na wanawake walikuwa wanatembea pamoja naye Kengai na kosekwa. ya kwamba mimi Yesu nitafufuka. Mwana na mutu Mwana wa mtu akopesa bana batu mabe atasulubiwa na watu wabaya. akokufa après 3e jour Atakufa na kisha siku 3 akozala ressuscité. atafufuka. Mais tangu maintenant lisakoli ekomi Wakati sasa unabii ulifika, bakangie wakafunga Yesu, babetie wakampiga fimbo, bamemie na kulusu wakampeleka msalabani, bamemie na tombo wakampeleka kwenye makaburi. a cause ya bitumba wana Na juu ya hiyo vita, ezala ba apotre iwe mitume, ezala ba mama oyo iwe wamama hawa, babosani nyonso oyo Nzambe alobaki wakasahau yote Yesu aliwaambiaka, nyonso babosani yote wakasahau. ke ayebisaki bango après 3e jour Gisi aliwaambiaka kisha siku 3 akozala esu na tombo te atakuwa tena makaburi, akosekwa. atafufuka, Me babosani lakini wakasahau. eloko ya makasi Kitu ya nguvu sana, bake koluka ye na tombo wakaenda paka kumtafuta kumakaburi. de place bake kolukela Yesu Njo wakaenda tafutia Yesu au moment azali su na tombo te. wakati Yesu haiko tena kumakaburi. Soki bakendaki koluka ye na tombo Kama waliendaka kumtafuta kumakaburi, cela veut dire maloba lilobo ya yebisa bango ni kusema neno aliwaambiaka Galilaya ezwaki na place na kati na bango te. haikupataka nafasi kati yao, A cause ya bitumba, a cause ya turbulence, a cause ya makambo bamonaki elongolaki liloba wana memaki bango na kati ya incredulité. kwa sababu ya vita na mateso ikawaondoa lile neno na ikawapeleka muukosefu wa imani. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, quel que soit le combat haijalishi vita oyo Nzambe alobaki kenye Mungu alisemaka juu yako yango nde ekokisa. njo kenye kitatimia. Bitumbeko ya Vita inaweza inuka, bitumbeko ningisa yo vita inaweza kutingiza, eko ningisa musala inaweza tingiza kazi, eko ningisa santé. inaweza tingiza afya, Attache-toi lakini ujiambatanishe ainsi dit l'Éternel. kwa aliyosema Bwana. Kokenda koluka Yesu na tombo te. Usiende kwanza kumtafuta Yesu mumakaburi, Kokenda koluka Yesu parmi les morts te. usiende kwanza kumtafuta Yesu kati ya wafu. Cela veut dire monguna Ni kusema adui ayiba liloba na Nzambe na kati na yo te. asiibe lile neno la Mungu ndani mwako. Kenda koluka ye na Galilée, zela ye na Galilée. Uende umngojee huko Galilaya, Koluka ye na basimetiere te. usimtafute kwanza kumakaburi. Ebele ya batulelo Wengi ya watu leo liloba eza likolo na ye. neno iko juu yake, Nzambe asaloba na yo. Mungu amshamunenea, Oza na promesse una ahadi ya réussite, ya kufaulu, ya victoire, ya kunyangula ya ushindi, grandeur. ya ukubwa. Mais tango ozolekela bitumba Lakini wakati unapitia vita, o perdre foi na promesse ya Nzambe. unapoteza imani mu ahadi za Mungu. Promesse ya Nzambe ezalaka teti. Ahadi ya Mungu inakuwaka na kiburi. Malgré bitumba okolekela Haijalishi vita unaweza pitia, oyo Nzambe aloba ekokokisama kaka. kenye Mungu alisema kitatimia tu. Timela ngai Uniamini, ata mikolo eleki hata masiku zinapita, liloba na Nzambe ekolekaka jamais. neno ya Mungu haitapitaka kamwe. Alobaki akoseka après 3e jour Alisema atafufuka kisha siku 3, akosekwa. na ni kweli atafufuka. Malgré nyonso ezolobama Ingalao yote wanasema kokenda nzela ya cimetière te. usiende manjia za kaburi, Kokenda koluke na batombo te. usiende kumtafuta
mtafuta kumakaburi, zela ye na Galilée, umungoje Galilaya, zela ye na prière, umungoje mupreya, zela ye na église. umungoje kanisani. Oya lobaki Kenye alisemaka ekolata nzoto na vina yo. kitatimia mu maisha yako. Mais qu'est-ce qui se passe? Lakini kitu gani inapitikana? Tangu bitumbe komi makasi, Wakati vita iliinuka sana, mutu akwea kana mutambo ya désespoir. mtu anaangukaka mtego ya kuvunjika moyo. Omone mutu abandiko perdre foi la promesse de Dieu. Unaona mtu anaanza poteza imani mu ahadi za Mungu. Lokola bana basi oyo Kama wanawake hawa ba perdre ki foi walipoteza imani yao na oyo Yesu alobaka. kwa yale Yesu aliwaambiaka, Bakeko luka Yesu na basimetiere. wakaenda mtafuta Yesu kumakaburi. Et ce qui est grave, Na cha kushangaza, ba préparer ba aromate, wakaandaa manukato. ba préparer yango Bible lobi. Biblia inasema wakaitayarisha. Pourquoi ba préparer yango? Kwa nini waliandaa manukato? Bakenda kuambome koro ya Jésus. Waende kupaka mwili wa Yesu manukato. Jésus aza farao te. Yesu si Farao. Jésus Yesu, aza bomoi. Yesu ni uzima. Jésus Yesu koro na ye kozala mbome te. mwili wake haiwezi pakwa marashi. Jésus sera ressuscité. Yesu atafufuka. Bana baso kozwa ba aromate. Wanawake hawa kuchukua manukato Eza kuaggrave leur incrédulité. ni kuongeza ukosefu wa imani wao. Ezomonisa degré na bango ya manque ya foi. Inaonesha kiwango ya ukosefu wa imani yao. Pele bakendaka ta premier jour. Wangelienda hata siku ya kwanza, Mais bakei Jésus asi asekui déjà. lakini wanaenda na Yesu ameshafufuka tayari. Kana ebiso na poko lelo. Acha nikwambie jioni ya leo, Na tao tozanga na yo. wakati tunaoyapitia mimi na wewe, Oza na droit te ya kodute na oyo Nzambe alobaka na yo. hauna haki ya kushakia ahadi za Mungu. Tika na ebiso quelque chose. Acha nikwambie jambo Na moja, oyo toza na yo. wakati tunaoyapitia Oza lisusu na liste ya babola te me yo okomi deja mozui. hauko tena kwenye orodha wa maskini, umekuwa tajiri. Ata malade eza na nzoto. Hata magonjwa iko ndani ya mwili, Oza na liste ya babeli te yo oza deja guéri. hauko tena kwenye orodha ya wagonjwa, wewe umepona. Tika koluka vi na yo na basimetiere. Acha kutafuta maisha yako kumakaburi. Jésus aza deja ressuscité. Yesu amefufuka tayari, Mais l'incrédulité manque ya foi. lakini ukosefu huu wa imani Ekotinda yo kenda koluka Yesu place aza te. itakusukuma mtafute Yesu mahali hayupo, Oluka solution place eza te. utafute suluhisho mahali haiko. Batu baza prêt ko croire Watu wako tayari kuamini na science. kusayansa, Mais baza na difficulté lakini wana vigumu ya kontimela Nzambe. kuaminia Mungu. Croire à ta promesse. Aminia ahadi zako, Croire à un site l'éternel. aminia aliyosema Bwana. Oya lakayo aza mutu te. Mwenye alikuahidia si mwanadamu, Aza mwana ya mutu te. ama si mwana wa mwanadamu. Oya kolobe po a regretter. Mwenye anaweza sema kisa anajuta, Soki Nzambe alaki yo eloko. lakini Mungu akikuahidia kitu Akokokisa yango. atakitimiza tu. Ayayaya. Koluka Yesu na basimetiere. Usiende kutafuta Yesu kumakaburi. Ba mamo bake koluka Jésus na basimetiere. Wamama hao wakaenda kumtafuta kumakaburi, Ba ange ba yebisi bango. wamalaika wakawaambia, Tangu bakuti koro ezate. wakati walikuta mwili haiko, Ba boyi. wakaanguka chini, Babandi ko regretter. wakaanza juta, Bazolela. wakaanza lia, Ba yibi koro. wameiba mwili wa Bwana. Ba ange babimeli. Wamalaika wakawatokea Balobi basi bozo regretter. wakamwambia, enyi wanawake, mnajutia nini? Bokanisa makambo aliyebisa bino. Mkumbuke kenye aliwaambiaka Galilaya. Naligina te ya mutu moko. Nataka nihubiri mtu moja. Tangu nyonso esprit ya ba questionnement. Wakati yote roho ya maswali Ya komonisa yo okomi na suka. ya kukuhakikisha ya kwamba umefika mwisho, Ekomeka koyela yo na chambre na yo. wakati itajaribu kufikia kwenye chumba chako Soit na prison place ozali. ama gerezani mahali huko, Souviens-toi na mateya oyo. kumbuka mahubiri hii Ke oyo Nzambe alobela yo. ya kwamba yaliyosema Bwana, Ata bitumbe telemi. hata vita iniinukie,
ekofiniri kokokisama. mwisho litatimia. Il a fallu rappel. Iliomba ukumbusho Teba yako kanisa. wakuje kumbuka, Ato saliere. tumekosea. Jésus azali suswa wate. Yesu haiko tena hapa, Asi asekui. Yesu ameshafufuka. Mesoki asi asekwa. Sasa kama ameshafufuka, Mais pourquoi boye ko lukaye parmi les morts? kwa nini mnakuja mtafuta miongoni ya wafu? Réponse ezali manque ya foi. Jibu ni ukosefu wa imani À la parole de Dieu. kwa neno la Mungu, À la promesse de Dieu. kwa ahadi za Mungu. Est-ce que ça na mutumoko za na promesse? Je, kuna mtu hapa ana ahadi? Est-ce que ça na mutumoko nzambe alakaye quelque chose? Je, kuna mtu hapa Mungu ashamwaidia kitu Ça na fulani? mutumoko lota ndoto moko a bien. Je, kuna mtu alishalota ndoto moja ya mzuri Na ye ko déclarer likolo na yo. nakuja kutangazia hivi, Oye uta na nzambe. kenye kilitokeaka kwa Mungu Ekofiniri kokokisama. mwisho kitatimia tu. My God, my Mene na God. yo eza bien te. Amen. Taji, Na tuni boye. nauliza hivi, Est-ce que ça na mutumoko za na lisakoli? je, kuna mtu mwenye ana unabii hapa? Est-ce que ça na mutumoko za na promesse? Je, kuna mtu anaye ahadi Est-ce hapa? la promesse personnelle? Iwe ahadi ya upekee, Est-ce la promesse générale? iwe ahadi ya kijumla Oyo Bible zoloba. yenye Biblia inasema Si quelqu'un est à Christ, kama mtu iko katika Kristo il est devenu une nouvelle créature. amegeuka kiumbe kipya, Ba oyo nyonso bakokota na mboka bilaka. wote wataingia mji wa ahadi. Ekomba kozala te. Tasa hatakuwa, Mwasi akozopa zemi akozala te. wakupoteza mimba hatakuwa, Esika nyonso makolo na bino ekonyata. mahali kote miguu yenu itakanyanga, Ate eza quartier général ya bandoki. hata njo mahali wachawi wametawala Ekopesamela yo. itakupewa wewe, Yo malgré bitumba ya famille, ijapokuwa vita vya jamaa, tu seras la tête wewe utakuwa kichwa, et non la queue. utakuwa mkia. Ata réclamation etelemi. Hata madai zinainuka Ezongisa yo la queue. ikurudishe tena La mkia. promesse générale. Ahadi ya ujumla Ekosala otikala la tête. itakufanya ubaki kichwa. Est-ce que mutu wana zao? Yes daddy, Na yako déclarer likolo na yo. nakuja tangaza juu yako, Bitumba. vita Emema yo na basimetiere. isikupeleke kumakaburi. Crois à la promesse. Uaminie ahadi, Crois à la parole. uaminie neno. Il y a des moments difficiles. Wakati ya magumu, Ezalaka na moment ya accomplissement ya lakini promesse. kuna wakati wa utimilifu wa Et je ahadi. déclare ce Na soir, nimetangaza jioni ya le leo, Dieu qui t'a parlé, Mungu mwali c'est kuongeleshaka le même Dieu. yule Kwa accomplir oya lobaki. tatimiza yale alisemaka. Oya lobi amen. Mwenye ananipa amina, Kota na saison ya accomplissement. je reçois daddy. Loba mene la tanzoto. Amen papa. Loba na koluka nzambe na basimetiere. Sema sitaenda mtafuta kumakaburi, Na koluka nzambe na batombote. sitatafuta Mungu kumakaburi. Soki eza na batu. Kama kuna watu Oyo baadoraka. wenye wanaabudu Banzambe oyo bakufa. wa Mungu wenye walishakufa, Me oyo ngai. lakini wangu Aza na tombote. haiko mumakaburi, Il est vivant. iko hai. Oh. Maya baba. Amen na yo eza bien te. Amen my father. Loba amen nzambe atombola yo. Amen papa. Telema na nu place ozali. Simama mahali huko. Yaya. Pendwa, Manque ya foi. ukosefu wa imani, Manque ya foi. ukosefu wa imani Ememakabana na batu na kati ya incrédulité. inapelekaka watoto wa Mungu mukosefu wa imani. Mutu akosote. Mtu asikudanganye, Satan ayebi. shetani anajua Okoki jamais ko recevoir quelque chose de la part de Dieu soko zana kontemate. hauwezi pokea kitu kutoka kwa Mungu kama hauna imani. Yango soki nzambe alaki o quelque chose. Ndio maana kama Mungu anakuahidia jambo fulani, Satan abandi kosala contraire nango. shetani anaanzaka kukuletea kwanza kinyume ya hiyo kitu. Soki nzambe alobi na kotombola yo. Mungu akasema nitakuinua, Satan amemi yo na kati ya libulu. shetani anakuzamishaka mushimo Pour que o perdre kondima. ili upoteze imani, Et soko perdre la foi. na ukipoteza imani Oko perdre pe direction. utapoteza pia njia, Oko mi retrouver na basimetiere. utapotea na utajikuta makaburi Là où Dieu n'a pas dit. kwenye Mungu akukutuma. Souviens-toi. Kumbuka Ayebisa yo. alikuambiaka Ke ye. ya kwamba yeye Akosekwa. atafufuka. Okokutana na Galilée. Utakutana huko Galilaya, Na basimetiere. hapana kumakaburi, Même si semblait koumela. hata kama vinagawia. Crois. Amini tu, Crois. amini tu.
Lakini watu waishaaminia madaktari kupitia neno la Mungu. Watu wameshaaminia wafumu zaidi ya watumishi wa Mungu. Lakini Mungu ananiambia jioni ya leo, kenye Mungu alisemaka kupitia kinywa ya dadi, ya kwamba atakutendea. Hata vita zinainuka, itatimia tu. Haya basi, simama mahali huko, simama mahali huko. Ekoko kisama papa. Unaweza kutana na mtetemeko. Pendwa, mtetemeko haiko njo mahali huko naenda. Ni vita ya mwenendo. Lakini mahali unaenda imeandikwa kwenye tiketi yenye ulinunua, ya kwamba unaenda Kinshasa. Ukafika mweneo ya mtetemeko njiani, funga mkaba ya maombi. Pendwa, ndege haitaishia angani, mutashuka mwea poti ya njili. Acha nitangaze jioni ya leo, quel que soit les combats, haijalishe vita, ukokoma na destination. Utafika mahali unaenda. Destination na yo, kwenye unaenda, c'est la gloire, ni mahali pa c'est la guérison, ni mahali pa uponyaji, ni mahali pa ushindi. c'est ressentir. Funga mkaba, crois la parole, aminia neno. Amen daddy. Wanawake hawa wakukubali, hawakuamini. Ukosefu wa imani yao. Mpendwa katika Bwana, bahati mzuri Mungu akajitokeza. Isingelikuwa vile wangelibaki haka wako nafanya kilio ya mtu mwenye iko wake hai. Wakati walielewa, wakarudi huko Galilaya, wakatangaza. Yesu akaanza kuonekana mbele ya wanafunzi wake, akaanza kujionesha. Nawaambia kitu fulani, ukaamini, unatoka hapa, unaanza tembea kwa imani. Kitu yenye ulikuwa nalilia, utaiona kimwili. Amen my father. Amini tu. Amini mkubwa. Tembea kama mkubwa. Amini mkufaulu. Tembea kama mtu amefaulu. Amini mponyaji. Tembea kama mtu amepona. Utaona hiyo vitu kuonekana. Piga hatua moja mbele. Simama pale. Acha nikuambie, kosa ya pili ya wanawake hawa, wakachukua manukato, wakajitengenezea manukato ya kwenda kumpaka Yesu. Wanaenda paka mtu manukato, mtu mwenye ameshafufuka. Ndio maana niliipatia jina kuwekeza yao, kwa sababu walinunua hiyo manukato. Sasa hiyo kuwekeza ni kuwekeza mu vitu vinakufa. Ni kitu ya hatari. Kuna watu wengi wanawekeza, lakini mambo imeshakufa. Kwa sababu kitu wamefanya ni kitu cha hatari. Wamepana pesa, wanawekeza pesa, lakini mambo imeshakufa. Amen daddy. Cet investissement, kuwekeza hii haina maana. Shimama tu. Mathayo 6:19. Ni vizuri kuwekeza, lakini
kufa. Epuka kuwekeza mu vitu vyenye visha kufa. Okomona mwana mwasi Utaona mwanamke azo investir na rouge à lèvres, anawekeza mu makeup na noir à lèvres, na rouge à lèvres, noir à lèvres, ya mweusi, ya Jaune à nyekundu, lèvres. ya yellow. azo investir na bakabelo, Unanunua makabelo, azo investir na ba pantalo, na ba mini, azo investir na ba na kanga dadi wana terme wana isila, azo Kanga investir dadi na shaish. biloko wana. unawekeza mu makangadazi, mu makola. Ce sont des investissements morts. Ni kuwekeza mu vitu vyenye visha kufa. Parce que Bible solo bana psaume Biblia inatuambia mzaburi que mitema ya barua ya kwamba mioyo za wafalme ezalaka nde na maboko ya Nzambe zinakuwaka njo mikono ya Mungu, lokola enkurado. kama vile mai yenye iko atitirika. Nzambe akoki koincline yango ndenge ya Mungu anaweza ipengamisha gisi anapenda. soko investir pa Nzambe. Ukawekeza kwa Mungu, Bien-aimé dans le Seigneur, upendo katika Bwana, Nzambe akosimba mitema ya batu Mungu atagusa mioyo za watu pona kopambola yo. tu watu wakubariki. Kama Dans ndani investir, c'est bien d'investir. ni vizuri kuwekeza, Mais il ne faut pas investir dans des choses mortes. lakini usiwekeze mu vitu vyenye visha kufa Ou bien biloko ye kukufa. ama vitu vya vitakufa kesho. Hapana, Investir uwekeze dans la prière. mu maombi, Investir ton temps en Dieu. uwekeza wakati yako kwa Mungu, Parce que yango, kwa sababu dès qu'on sala okoma place aux oligokoma. ni yeye ndio itakufikisha mahali unapenda ufike. Ko investir na bilamba te. Usiwekeze mu mavazi Pour qu'on apparaître. juu uonekane, Mais investir. lakini wekeza Ko investir na yo. miongoni ya kuwekeza yako, Ou investir uwekeze dans le Seigneur. mu Mungu, Dans l'œuvre de mu Dieu. kazi ya Mungu. Kama ndani, Parce que bato epele. kwa sababu watu wengi Bazo investir na biloko kukufa. wako nawekezea mu vitu vya vishakufa. Omoni mutu azo investir na basi. Unaona mtu iko nawekeza mu banamuke, Pongo nyonso azo gagner. pesa yote iko napata, Azo investir yango na basi. iko naiwekeza mu makahaba, Azo investir na des choses mortes. uko nawekeza mu vitu vya mishakufa, Biloko ya kukufa. mambo ya kukufa tayari. Bana basi oyo. Wanawake hawa Investissement na bango. kuwekeza yao Eko produire bango eloko te. haitawazalia kitu, Bazo investir sans la révélation. wako nawekeza pasipo ufunuo. C'est bien d'investir. Ni vizuri kuwekeza, Mais lakini investissement na yo. kuwekeza yako Ezala na makambo ya Nzambe. iwe mu mambo ya Mungu. Premièrement, dans la prière. Ya kwanza mu maombi, Investir ton temps wekeza wakati wako pour Nzambe. juu ya Mungu, Ta vie maisha yako dans la prière. ndani ya Na maombi, makambo ya Nzambe. mu mambo ya Mungu, Même ton argent. hata pesa zako. Kama ndani, Loba mene Nzambe tombola yo. amen papa. Ko investir na biloko ya mokili te. Usiwekeze mu mambo ya dunia, Ko investir na basi te. usiwekeze mu makahaba, Ko investir na bilamba te. usiwekeze mu mavazi. Mais ça bien kosomba bilamba. Ni vizuri kununua mavazi, Mais investir dans le Seigneur. lakini anza wekeza mu mambo ya Mungu. Mauvais investissement, Kuwekeza vibaya ça détruit. inauwaka Et ça nous attire na inakokotaka malheur, ole, pauvreté. umaskini. Loba au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Sunganga na poko lelo. unisaidie jioni ya leo, Que investissement na ngai. kuwekeza yangu Ezala na kati na yo. iwe ndani mwako, Ezala dans la prière. iwe mu maombi, Ezala tananga na investir pa na yo. iwe wakati yangu nimewekeza kwako, Pongo na ngai. pesa zangu Ezala na place. iwe nafasi Na bosala na yo. mu kazi yako. Beta pa moko liboso. Piga hatua moja mbele. C'est la vérité yaya. Njoo kweli, njoo kweli. Zamba ke kotombola yo. Mungu anaenda kuinua, Mais évitez kuinvestir na biloko ya kukufa. lakini epuka kuwekeza mu mambo imeshakufa. Omoni Unaona, soko tangi Bible ukisoma Biblia koza basi oyo. kuna wanawake hawa
ba investir dans des choses mortes. wakawekeza mu mambo ya kukufa. Mais ça na ndumba moko. Kuna mbaraga mmoja yeye aselaki te Yesu akufa. akungojeaka Yesu afariki. Mais quand Jésus était encore en vie, lakini wakati Yesu alikuwa angali hai, asui parfait, akachukua manukato ayabuki yango na makolo ya Yesu, akakuja akaipasua kwenye miguu ya Yesu, investire yango, akawekeza. Jésus ayebisi ba yekolo. Yesu akaambia wanafunzi, partout bokote ya kaliloba, mahali kote mtahubiri injili, kombo ya mwasi oyo, jina ya mwanamke huyu, makambo ya sala na vyenye alifanya, bolobela kayango, mko na viongelea. oyo nde investissement ya bien. Injo kuwekeza ya mzuri. Okomona meme bato mokili, Utaona hata watu wa dunia teko na bango azopela, ndugu yao iko na gonjwa, lakini batikie wana hakuna wa kumsaidia. soki bamemaka ye na Kenya, Wangelimpeleka hapa Nairobi hapa, ube bamemaka ye na Afrique du Sud, ama umpeleke hata South Africa, ube bamemaka ye na Inde, ama umpeleke hata India, pele abiki, si angepona. me batiki ye Lakini wanamwacha te akufi, mpaka anakufa. me mukolo ya kokunda ye, Siku sasa ya kumuzika, omoni babimisi mpongo utaona pesa zimataanza tosha ya kosomba baserikali, za kununua ya majeneza, kosomba ba za uniforme, kununua mavazi ya ya kuvaa, kusala boy, za kufaa hivi. me cet investissement Sasa hiyo pesa soki bo investiraka yango mungeiingizaka na swe na ye, juu ya matunzo yake, nzambe asunga si ye, Mungu c'est angemuponyeshaka. la nature de l'homme. Njo kizalikio ya mwanadamu. Mutu azalaka, mutu alingaka investir Mtu anapendaka awekeze biloko ya kokufa, mu mambo ya kukufa, ulia investir bali awekeze na oyo epesaka bomoi. mu mambo ya kupona uzima. Come on, pari. Teko na bino azo souffrir Si ndugu yangu iko nateseka, na maladie, anateseka na et magonjwa, yoza na capacité una uwezo ya kopesa $5,000 ya kupona $5,000, ba changer ye rein, bambadilishe figo, mais ozokoka te. lakini aweze, Oza na capacité una uwezo ya kopesa ya $2,000 kupona $2,000, ba meme na Kenya, wampeleke mais Nairobi, ozosala te. lakini haupane 1,500 kupana ba opere $1,000, na Burundi, wampasue Burundi, ozokoka te. lakini haupane. Me mukolo akufi, Siku ya kufa kwake, pongo ya kokunda ye, pesa ya kumuzika ezwami. unaipata. C'est ça l'homme. Si njo mwanadamu ule Investiraka plus anawekeza zaidi na biloko ya kokufa, mu mambo ya kukufa, ulia investir bali na awekeze oyo ezopesa mu bomoi. mambo ya kupona uhai. A partir ya poko lelo, Kuanzia jioni ya leo, Saint-Esprit Roho Mtakatifu enseigne yo akufunze comment investir namna gani kuwekeza na oyo ekopesa yo bomoi. mu mambo ya kupona uzima. Kotongeza bien, Si kujenga ni vizuri, c'est un investissement, si ni kuwekeza, mais plus lakini zaidi on investir uwekeze mingi zaidi sur le plan spirituel. mu kiwango cha kiroho. Tanga verset wapi? Soma pale. Bible lubini. Matthieu 6, 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Msijiwekee hazina hapa duniani où la teigne et la rouille détruisent, ambako nondo na kutu uharibu et où les voleurs percent et dérobent. na wamwizi uingia na kuiba. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Jiwekeeni hazina mbinguni où les teignes et la ruine ne détruisent point, ambako nondo na kutu haiwezi kuharibu. et où les voleurs ne percent ni dérobent. Tombola Parole de maboko l'Éternel. mibale likolo. Inua mikono miwili juu. Moyo izoya. Mwezi yenye inakuja, Zambe nanga tombola yo. Mungu adadi ya kuinue. Me priere nanga na poko lelo. Maombi yangu jioni ya leo, Pour que o mata. ili upande, Ozana besoin kondima. unahitaji imani. Crois à la parole de Dieu. Aminia neno ya Mungu, Crois à la promesse. amini mu ahadi za Mungu. Oya lobana yo akoko kisango. Kenye alikuneneaka atakitimiza. Etango ndimi. Na wakati unaamini, Zambe atomboli yo. Mungu anakuinua. Yeba metena wapi okoki ko investir. Ujue mahali gani utawekeza. Ko investir na basi te. Usiwekezee mu wambaraga. Hapana, S'il vous plaît, tafadhali investir dans le Seigneur. wekeza kwa Mungu.
tana yo wakati yako ko investir yango na loyenge te. usiwekeze muambiance, Mais investir tana yo epanza. lakini wekeza wakati yako kwa Mungu. Investir dans la prière. Wekeza mu prayer. Mungu na yo esalela nzambe. Pesa zako zimtumikie Mungu. Papa bozo tonga église na Kalemi. Dadi, Mungu najenga kanisa yetu Kalemi. Lelo nzambe apamboli ngai. Leo Mungu amenibariki dadi. Yanga 50 saki oyo 100 saki. Yangu mfuko 50, 100 hizi. Njoo hizi. Tangu bamsuba zo sombela basi mandako. Wakati wengine wananulia makahaba manyumba, bazo investir na basi. wanawekeza makahaba. Yo investir na makambo eko pesa oboma. Wewe wekeza mu mambo ya kukupa uzima. Bana basi oyo. Wanawake hawa Ba investir wakawekeza na biloko apamba. mu mambo ya bure sana. Etangu bakomi na cimetière. Wakati walifika kumakaburi, Jésus azate. Yesu haiko. Aroma tano basala nango nini? Manukato sahihi wakaifanya nao nini? Bongo baby pamba. Si pesa ikaharibika bure. Cela veut dire mauvais investissement nyos. Ni kusema kila kuweka vibaya, Yaya pendwa, ememaka lipamboli te. hailetake baraka, Ememaka perte. inaletaka kupoteza. Nazo déclarer na poko lelo. Niko natangaza jioni ya leo, Chaque investissement kila kuwekeza oyo kosala kenye utafanya ekotikalaka ezoganga liboso na nzambe ti Yesu azonga. itabaki iko na paza sauti mbele za Mungu mpaka kurudi kwa Yesu. Tombola maboko mibale liko. Inua mikono miwili juu. Déplace na sukeli na yo. Ndio mahali namalizia na wewe. Mwasi ya ndumba. Mwanamke kahaba, Ndumba. mkahaba, Investissement na ye. kuwekeza yake Ezalaki tangu Jésus asa vivant. ilikuwa wakati Yesu angali hai. Ti lelo tozote ya ye. Mpaka leo tuko na mhubiri. Yesu alobisha Omari mukolo kote yaka. Yesu anasema John Omari, siku utahubiri, Kote ya Pierre tete ya mwasi oyo. usihubiri kwanza Petro, ubiri kwanza huyo mwanamke Makambo ya sali. vyenye alifanyaka. Apakoli malasi nzoto na ngai. Amepaka mwili wangu manukato Afana kenda na kunda. kabla niende kumakaburi. My God. Loba menezambe tombola. Amen daddy. Toko tongeza bien. Tunaweza jenga ni vizuri. Toko somba mituka. Tunanunua majipu, Toko voyager. tutasafiri. Mais plus Lakini zaidi investir dans l'œuvre de Dieu. wekeza mkazi ya Mungu, Pour la cause ya royaume. juu ya ufalme wa Mungu. Investir pour l'évangile. Wekeza juu ya injili. Sala makambo oyo nano sala te. Fanya mambo enye haujawahi fanya Pour Dieu. kwa ajili ya Mungu. Ezalaka na niveau moko yaya. Notre investissement bandi koganga. Kuna kuwaka viwango kuwekeza yetu inaanza paza sauti Na ba temps difficile. wakati ya magumu. Olobi nzambe. Unasema Mungu, Souviens-toi de moi. kumbuka, unikumbuke, Souviens-toi de moi. unikumbuke Bwana. Nino koyebise souviens-toi de moi. Utaambia Mungu akukumbuke kunini? Na oyo investira. Simu vyenye uliwekeza ndani. Prophète aye kosakola pona moto. Nabii anakuja tabiria mtu. Tangu prophète abimi. Wakati nabii anatoka, Nzambe. Mungu Azana lola. iko mbinguni, Mutu ya mukili. mwanadamu hapa duniani Ayebisi nzambe. anaambia Mungu, Souviens-toi kumbuka Mungu, de mon investissement. kumbuka vyenye niliwekeza ndani. Nzambe abisi prophète. Mungu akamwambia nabii, Zonga changer prophétie. rudia ubadilishe unabii. Si un prophète change sa prophétie, il devient faux prophète. Nabii akabadilisha unabii wake, anakuwa nabii wa uongo. Nzambe alobi kenda o changer. Mungu anasema wende upate haya, badilisha. Kaka munoko ye lobaki. Hiyo kinywa ilitabiri, Yango kenda ko changer. iende badilisha unabii. Je suis un Dieu des principes. Niko Mungu wa makanuni. Ton investissement Kuwekeza yako na musala na nzambe. mukazi ya Na Mungu, makambo na nzambe. mu mambo ya Mungu, Na niveau prière na yo ekokite. viwango maombi yako haiwezi fika. Investissement na yo ekoganga. Kuwekeza yako itapaza sauti. Tangu nyonso nzambe ateyo quelque chose na motema pona kosala dans l'œuvre de Dieu sala yango. Wakati Mungu anatia kitu moyoni mwako ufanye juu ya kazi ya Mungu, fanya hakyo. Yako torshone. Kuja koropa kanisa, kuja ukorope. Somba frère somba. Nunua liua mkanisa, nunua liua. Somba tapi na église somba. Nunua kapeti, nunua kapeti. Mwana moko ya muke. Mtoto moja mdogo Amone abimeli nga na ndako.
Nikamwona ananitokea kunyumba. Ayelingana batapia kotia na porte wana. Ananiletea makapeti ya kuweka kwenye mlango. Alobi papa tangu batu wakota kana eglise na boy na eglise batu bakota na poto. Akasema wakati mimi naona watu wanaingia mkanisa sipendi waanze ingia na matope. Sala yango. Ufanye, Mungu akakwambia fanya. Kozela te pasteur aloba koza besoin. Usingojee dadi aseme tunahitaji kitu fulani, hapana. Okoti na ndako wa Nzambe. Unaingia mnyumba ya Mungu. Alobi na ko changer oyo. Unasema ndabadilisha hiki kitu. Badilisha hayo. Daer na zolota. Kwanza niko na ndoto. Bakito yesali 5 ans. Viti hivi vimefanya miaka 5. Ifoto memango na Lubumbashi. Sheti tuzipeleke mkanisa yetu ya Lubumbashi. Au to changer ya sika. Hapa tubadilishe tuweke za mpya. Investir. Wekeza. Kosala mauvaise investissement te kondo tikala na basimetiere. Usiwekeze vibaya iende bakia kwa makaburi. Bana basi Wanawake hawa bazonga kina baromato anate. Hawakurudiaka na manukato yao. Batika kangona basimetiere. Waliachaka makaburi. Faux de te, make-up. Ma make-up zote. Noir la rêve, jaune à lèvres. Rouge. Yote wakiacha kwa makaburi. Make-up yote kabaki. Yote binabakia kwa makaburi. Lakini vya bibakie kwa makaburi ni vyenye uliwekeza mkazi ya Mungu. Itakufuata mpaka mbinguni. Mbinguni hatutakuwaka sawa sawa. Kuna watu wataingiaka pasipo taji. Na kuna watu wataingiaka na taji. Mungu anaenda kuinua. Lakini ujue utawekeza mkitu gani. Usiwekeze mumambo ya kukufa. Wekeza mumambo ya kupana uhai. Na ni kuwekeza mkazi ya Mungu. Inua mikono miwili juu. Aliniambia tufanye maombi ya kutubu dakika 3. Kwa sababu kuna watu Mungu aliwatendeaka mema lakini wakawekeza mambo ya kukufa. Mmoja akaniambia, dad, mimi nakuja tubu. Nikamswali kwa nini? Akasema ilikuwa mara yangu ya kwanza. Nimepanda first class. Na tulikuwa natoka Goma tunaenda Dubai. Wakati walikuja na chupa ya mvinyo, shetani akanidanganya. Nikasikia hamu zinanipanda. Nikasema bongo ile. Usidanganye shetani. Ulikuwa na kania hiyo mvinyo. Ulikuwa sema siku ndaikala first class. Ndapigaka mvinyo mimi na leo akisa mimi naenda tubu. Oh, daddy, unajua je? Juu Mkristo Mungu akakuinua. Cheti ufanye mawekezo mazuri. Usiwekeze muzambi. Yes, daddy. Wanawake warembo wako nazaliwa kila leo. Hawezi wamaliza. Lakini uwekeze mukazi ya Mungu. Usiwekeze mupombe. Usiwekeze mumambo ya dunia. Uwekeze mkazi ya Mungu. Inua mikono miwili juu. Te papa. Inua mikono mahali huko. Gisi tunamaliza tu maombi hapa. Unatoka unaenda hapa kulewa pombe. Lakini wanakuloga wala? Wamekuloga. Si uchawi. Inua mikono miwili juu. Te papa. Ça c'est la simplicité de l'évangile. Injo uraisi wa injili. Mikono miwili juu. Ningependa waambie Mungu nisamehe juu ya kuwekeza yangu za zamani. Ulinipaka hivi lakini nizitumikisha mbaya. Bwana,
mawana weza la likolo na ngai. huruma yako iwe juu yangu. Accorde nga lisusu grâce Unijalie tena neema ya mibale ya pili, na kuutilize yango bien. nitaitumia vizuri. Na kombo na Yesu tokeko sana. Kwa jina la Yesu tunaenda omba. Rehema zako Bwana, rehema zako Jehova, rehema zako Bwana. Belela mawana nzambe. Ombe huruma ya Mungu juu yako. Rehema zako Baba, rehema zako juu yetu Bwana. Malabasha yaba keleboshi limbisa nkolo, limbisa biso tosala ki ba investissement ya mabe na mapamboli oyo pambola kibiso kolo, limbisa mama oyo, limbisa belela mawana nzambe likolo ya fina yo. walike huruma ya Mungu juu ya maisha yako. Zambe a visita yo, apambola yo un jour, Mungu alikubarikiaka siku moja, apesa yo bonne santé. akakupaka afya njema. Tenge nino gera kimbongo ari. Namna gani ulisimamiaka hiyo pesa? Tala nanu ba investissement na yo, comment tu as investi? Namna gani uliwekezaka hiyo pesa? Rehema zako Jehova, rehema zako Bwana. Zambe azokenda ku accorder yo Mungu anaenda kujalia deuxième chance. bahati ya pili, Mais cette fois-ci, lakini ya mara hii ozala un bon gestionnaire. uwe msimamizi mzuri. Kwa investir na mibali te. Usiende wekeza mu wanaume, Kwa investir na basi te. usiende wekeza mu makaaba, Sala investissement na yo uwekeze vizuri, et attire yo lipamboli. kisha ikukokotee baraka. Nano sambeli te. Haujaomba, panda, ingia vilindini vya maombi, ingia vilindini vya maombi. Aya baba shalaba salaba. Telema place ozali. Shimama mahali huko, Telema place ozali. shimama mahali huko, Telema place ozali. shimama mahali huko. Tongo ke musala. Tangu asubuhi ulienda mkazi 6 heures. saa 12 asubuhi, La muki osokoli. umeamka umekoga, Ke musala. unaenda mkazi Ti 14 heures. mpaka saa 8 mchana. C'est bien kosala. Ni vizuri kutumika, Mais 1 heure ya koya na église. lakini saa moja tu ya kuja kanisani Olobi olembi. unasema nimechoka. Te yaya. Hapana, hapana, Te. hapana. Ozo gérer ma bé. Uko na chunga baraka vibaya, La bénédiction ya vie. baraka ya maisha. Tana yo. Wakati wako Ozo gérer yango mabe. unaitunza vibaya, Butu nyonso. usiku yote, Ozana ba WhatsApp, ozana makambo na yo. saa 2 mu TikTok, saa 1 mu WhatsApp na mu Facebook. Mais temps Lakini wakati ya prière ezate. ya maombi haiko, Ya méditation ya parole ezate. ya kutafakari hata neno la Bwana haupataki. Pona yo nzambe aza ya suka suka. Kwako Mungu njoo wa mwisho, acha niombe hata 5 minute nilale. Mais musala osalaki 4 heures de temps. Lakini mkazi ulifanya saa 4. Soko tali kaka. Ukiona tu Makambo ozo sala. mambo uko nafaa Na oyo ozo sale la nzambe. na vyenye uko nafanyia Mungu, Okokuta ke oza musika. utaona uko mbali sana. Nzambe ozo lingo sala pa. Mungu anapenda upige tena hatua, Akokiso ya lobaki na vina yo. atimize aliyosema maisha yako.
na musala kuna ata bafingi ozo supporter. Kule kukazi bana kutukanaka, lakini unavumilia tu. Mais na église Lakini mkanisa na kokenda lisuste. matusi kidogo. Kanisa gani hili? Nalongwe na ngai. Mimi najitokee. Yo kanisa oza na église ya ba ange to ya batu. Unafikiria hii ni kanisa ya malaika Gabrieli, si ni ya banadamu? Sata komi fofile kaka na kati. Si shetani ataziingiza tu mubatu hapa. Meyeba nino yake koluka na wapi uzoke. Lakini ujue ni kitu gani ulikuja tafuta hapa na wapi kwenye unaenda. Na insiste na poko lelo. Nimekazia pale jioni ya leo. Parce que Nzambe ebisi nangake akeko sale lo bolamu. Kwa sababu Mungu ameniambia naenda kutendea mema. Mais revoir façon na yo. Lakini angalia tena namna yako ya kutembea. Ya investissement. Ya kuwekeza. O investira kama be avant. Uliwekeza vibaya mbele. Kobanda na tana yo. Kuanzia kwa wakati yako. Meme na mbongo na yo. Hata mpesa zako. Ate imabe. Te papa uzana sije. Tombolo frane na yo likolo. Inua sadaka yako juu. Tombolo frane na yo likolo. Inua sadaka yako juu. Amen, amen. Amen papa. Amen, amen. Amen papa. Omoni batu. Unaona watu Bazotosa banganga. wako na tii madaktari, Banganga. wafumu Na ba médecin. na maganga wa daktari Kolikana Nzambe. kupitia hata Mungu, Kolikana Nzambe. kupita Mungu. Pio kumuna mtu albi, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Njoo utaona mtu asema nimezaliwa upya, nimeokoka. Mais c'est vrai, il a écouté la parole. Ni kweli alisikia neno, Il a la promesse de Dieu. ni kweli ana ahadi za Mungu, Mais a commis incrédule. lakini amekosewa na imani. Yango Nzambe atindinga lokola ange. Ndio maana Mungu amenituma kama vile malaika, Na ya ko rappeler yo. nikuje kukumbusha tu Que ezata na yo ya kotelema. ya kwamba ni wakati wako wa kushimama Et on investit na uwekeze dans l'œuvre de Dieu. mukazi ya Mungu. Chaque investissement na yo. Kila kuwekeza yako Et rendre gloire. Ezongisa Nzambe nkembo. irudishie Mungu shukurani zote, imrudishie utukufu. Amen. Amen. Dai. Umatina première classe. Unapanda first class, Bayeli yo bamasanga komela. wanakuletea mamvinyo mawine, usikunye. Yo uza chrétien. Wewe ni Mkristo, Kosala lisumu ankote. usifanye dhambi ya makusudi kisha aseme utatubu. Te. Hapana.